السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ایک ہسپتال میں کیشیئر تھا۔ شام ڈھل چکی تھی جب ایک بوڑھی عورت کپ کپاتے ہاتھوں سے پرچی آگے بڑھانے لگی، مگر وقت ختم ہو چکا تھا۔ میں نے نرمی سے کہا، اماں جی کل آ جائیں۔ وہ یہ سن کر لرز گئی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جانے کیوں اس کے چہرے میں ایک انجان سی پہچان چھپی تھی، جیسے کوئی بھولا ہوا زخم جاگ اٹھا ہو۔ میں نے پھر اس کی طرف دیکھا اور دل دہل گیا۔ وہ عورت وہی تھی جس میں برسوں پہلے ہسپتال کی دیواروں میں ایک عجیب سی بورچی بسی تھی۔ دواؤں، جراثیم کش محلول، پسینے، بیماری اور ایک انجانے ٹھہرے ہوئے خوف کی ملی جلی بو میں اسد اس شہر کے سب سے بڑے سرکاری ہسپتال میں پچھلے 10 سال سے کیش کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھ رہا تھا۔ میری زندگی ان شیشوں کی دیواروں کے پیچھے نوٹوں کی گنتی، رسیدیں کاٹنے اور ان گنت دکھی بے بس اور ٹوٹے ہوئے چہروں کو دیکھنے میں گزر رہی تھی۔ میں نے یہاں خوشی سے آتے کسی کو نہیں دیکھا تھا۔ یہاں ہر چہرہ ایک کہانی تھا، ایک ایسی کہانی جس میں درد مشترک تھا۔ 10 سال بہت ہوتے ہیں، میں ان چہروں کا عادی ہو چکا تھا۔ شاید تھوڑا سخت بھی جذبات کو ایک طرف رکھ کر کام نہ کروں تو روز رات کو گھر جا کر سو نہ سکوں۔ میرا کام ہمدردی کرنا نہیں، پیسے گننا اور سسٹم میں انٹری کرنا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، کاؤنٹر نمبر 5 کی بتی بجھانے کا وقت ہو گیا تھا۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور میرا وقت ختم ہو چکا تھا۔ دن بھر کا شور، وہ افراتفری، وہ چیخو پکار اب تھم رہی تھی۔ ایمرجنسی وارڈ سے آتی وقفے وقفے سے کسی مشین کی بیپ اور مریضوں کے لواحقین کی دبی دبی سسکیوں کے علاوہ ایک تھکا دینے والی خاموشی تھی۔ میں نے اپنا کمپیوٹر شٹ ڈاؤن کیا، کیش دراز کو احتیاط سے تالا لگایا، چابی جیب میں ڈالی اور اپنی کرسی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ میرے کیبن کے شیشے پر ایک ہلکی سی، تقریباً نہ سنا دینے والی دستک ہوئی۔ میں نے جھنجھلا کر نظر اٹھائی۔ یہ روز کا معمول تھا۔ وقت ختم ہونے کے بعد ہی لوگوں کو سارے کام یاد آتے تھے۔ ایک بوڑھی عورت جس کی عمر 70 اور 80 کے بیچ کہیں اٹکی ہوئی تھی، کاؤنٹر سے ٹیک لگائے کھڑی تھی۔ اس کا سانس بری طرح پھولا ہو رہا تھا۔ وہ سینیاں نہیں میلوں کا فاصلہ دوڑ کر آئی تھی۔ اس کا میلوں آنسوؤں سے بھیگا ہوا دوپٹہ اس کے سر سے ڈھلک رہا تھا اور اس کے چاندی جیسے سفید بالوں کی لٹیں اس کی جھریوں بھرے چہرے پر بکھری تھیں۔ اس کے کپ کپاتے ہاتھ، خدا کی پناہ وہ ہاتھ اس قدر لرز رہے تھے کہ ان میں پکڑی ہوئی ہسپتال کی چھاپی ہوئی پرچی بھی کسی سوکھے پتے کی طرح ناچ رہی تھی۔ بیٹا، اس کی آواز بھی اس کے ہاتھوں کی طرح کانپ رہی تھی۔ یہ دوا کی پرچی ہے، بس یہ آخری جمع کر لو۔ میں نے اپنی کرسی پر واپس بیٹھتے ہوئے جتنی نرمی سے ممکن ہو سکتا تھا کہا، یہ وہ نرمی تھی جو میں نے 10 سالوں میں سیکھی تھی۔ اماں جی وقت ختم ہو چکا ہے، سسٹم بند ہو گیا ہے۔ میں روزانہ یہ جملہ درجنوں بار کہتا تھا۔ یہ میری نوکری کا حصہ تھا۔ لوگ منتیں کرتے، واسطے دیتے، پاؤں پڑنے لگتے، لیکن اصول اصول تھے۔ کمپیوٹر بند ہونے کا مطلب تھا میرا اختیار ختم۔ اماں جی کل صبح آ جائیں، ٹھیک 9 بجے کاؤنٹر کھل جائے گا۔ میں نے اپنی بات مکمل کی اور اٹھنے کے لیے دوبارہ پر تولے۔ یہ سننا تھا کہ وہ عورت لرز گئی، جیسے کسی نے اس کے پیروں تلے سے زمین نہیں، اس کے وجود کی آخری امید کھینچ لی ہو۔ اس نے ایک خالی بے یقین نظر سے میری طرف دیکھا۔
اس کی دھسی ہوئی تھکی ماندی آنکھوں میں پہلے التجا تھی، پھر مایوسی، اور پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یہ کوئی دبی ہوئی سسکی نہیں تھی، یہ ایک باقاعدہ دل چیر دینے والا ماتم تھا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے شیشے کو پیٹنے لگی، اس کی کمزور مٹھیاں شیشے پر بے ضرورت سی پڑ رہی تھیں۔ نہیں بیٹا، خدا کے لیے، وہ مر جائے گا، میرا بچہ، میرا پوتا مر جائے گا، اس کو سانس نہیں آ رہا، ڈاکٹر نے کہا ہے۔ یہ انجیکشن فوراً اس کی آواز آنسوؤں میں ڈوب گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے ساکت ہو گیا۔ میں نے اپنے 10 سالہ کیریئر میں لوگوں کو روتے، گڑ گڑاتے، جھوٹ بولتے اور سچ مچ مرتے دیکھا تھا، لیکن اس بڑھیا کی چیخ میں، اس کی وحشت میں کچھ اور تھا۔ یہ موت کا حقیقی خوف تھا، یہ وہ سچائی تھی جسے میری عادی ہو چکا تھا دل۔ میں بھی محسوس کر رہا تھا۔ اماں، میں نے لہجے میں وہ پیشہ ورانہ سختی لانے کی کوشش کی جو ایسے موقعوں پر ضروری ہوتی ہے۔ یہاں ڈرامہ مت کریں، سب کام وقت ختم ہو چکا ہے۔ آپ صبح میری بات ادھوری رہ گئی۔ میری زبان تالوں سے چپک گئی۔ اس نے رونے کے لیے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ کاؤنٹر کی زرد ٹیوب لائٹ سیدھا اس کے بھیگے ہوئے جھریوں بھرے چہرے پر پڑی۔ وقت جیسے تھم گیا۔ میرے کانوں میں ہسپتال کا شور، اس کا رونا، مشینیں، سب بند ہو گیا۔ میرے حلق میں کانٹے چبھنے لگے۔ جانے کیوں اس کے چہرے میں ایک انجان سی پہچان چھپی تھی، ایک ایسی شناسائی جو کسی پرانے، بہت پرانے بھولے ہوئے درد سے جڑی تھی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے اسے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ میں اس شہر میں نیا تھا، میرا ماضی اس شہر سے وابستہ نہیں تھا، لیکن اس کی وہ آنکھیں، وہ وحشت زدہ آنسوؤں سے بھری بے بس آنکھیں، جیسے کوئی بھولا ہوا زخم جو برسوں سے میرے لاشعور کی تہوں میں بند تھا۔ کسی نے اسے کرید دیا تھا ہو اور وہ اچانک رسنے لگا ہو، جیسے کوئی بھولی ہوئی چیخ، کوئی پرانی پکار میرے کانوں میں دوبارہ گونج اٹھی ہو۔ یہ احساس اتنا شدید تھا کہ میرے اپنے ہاتھ کانپنے لگے۔ میں نے بے اختیار ہو کر ایک بار پھر اس کی طرف غور سے دیکھا۔ اس کے گالوں پر پڑی جھریاں، اس کے ہونٹوں کا کپ کپانا اور اس کی آنکھوں میں وہ مخصوص جانی پہچانی ممتا بھری دہشت۔ میرا دل دہل گیا۔ یہ چہرہ، یہ آنکھیں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ محض ایک اتفاق تھا، میرا وہم تھا، لیکن میرا دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پسینے کی ایک ٹھنڈی لکیر میری پیشانی سے ہوتی ہوئی میری گردن تک اتر آ گئی۔ میرا ماضی، وہ ماضی جسے میں بہت پیچھے چھوڑ آیا تھا، وہ ماضی جس بنیاد ہی ایک عورت کی مہربانی پر رکھی تھی، وہ آج اس اجنبی بوڑھی عورت کے چہرے میں مجھے کیوں نظر آ رہا تھا؟ وہ عورت وہی تھی، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا، مگر میرا دل کہہ رہا تھا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے برسوں پہلے ایک طوفانی رات میں ایک 14 سالہ یتیم بھوکے بے سہارا لڑکے کو کچھ دیا تھا۔ میں اس عورت کا جھریوں زدہ چہرہ دیکھ کر اپنے ماضی کے اس سیاہ ترین بھیگے ہوئے لمحے میں قید ہو گیا تھا، جب برستی بارش میں ہماری پہلی ملاقات ہوئی تھی، وہ ملاقات جو کسی معجزے سے کم نہ تھی۔ یہ وہ شام تھی جب میری زندگی ایک جذباتی حادثے سے دوچار تھی، ایک ایسا حادثہ جس نے مجھے تباہ کرنے کے بجائے ایک نئی بنیاد فراہم کی۔ مجھے آج بھی وہ سب کچھ ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات ہو۔ آسمان سیاہ چادر اوڑھے تھا اور بارش کسی انتقام کی طرح برس رہی تھی۔ ہر بوندیں میرے جسم پر ایک کوڑے کی طرح پڑ رہی تھیں۔ میں کندھے پر اپنا چھوٹا سا بدر نگاہ بیگ لادے نامعلوم منزل کی طرف قدم گھسیٹ رہا تھا۔
इस बैग में मेरी कुल कायनात थी, चंद कपड़े, फटी हुई किताबें, अब्बा मरहूम की एक टूटी हुई घड़ी और अम्मी की एक धुंधली सी तस्वीर। लेकिन उस वक्त इस बैग से ज्यादा भारी वो अल्फाज थे जो मेरी चाची ने मुझ पर फेंके थे। दफा हो जाओ यहाँ से, कितना पालूं मैं तुझे, खुद तो मर गए, ये मुसीबत मेरे गले डाल गए। उनके ये अल्फाज बारिशों के शोर से ज्यादा तेज थे। घर का दरवाजा मेरे मुंह पर उस जोर से बंद हुआ था कि उसकी धमक आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मैं यतीम था, बेसहारा था और अब सचमुच सड़क पर था। मैं घंटों से चल रहा था। आंसू कब के बारिश के पानी में घुल मिल कर खुश्क हो चुके थे। अब सिर्फ एक ठंडी बेहिसी थी जो मेरी हड्डियों में उतर रही थी। मेरे जूते पानी से भर चुके थे और हर कदम पर एक अजीब सी आवाज मेरे मैदे से बरामद होती। भूख भूख मेरे पेट को अंदर से नोच रही थी। ऐसा लगता था जैसे मेरी आंतें एक दूसरे को खा रही हों। मैंने सुबह से एक नवाला तक नहीं खाया था। चाची ने नाश्ता भी नहीं दिया था। शायद वो इसी वक्त का मंसूबा बना रही थीं। शहर की रोशनियां बारिश के पर्दे में धुंधली लग रही थीं। लोग अपनी पनाहगाहों में दबके हुए थे। किसी को इस 14 साला लड़के की परवाह नहीं थी जो इस तूफान में तन्हा था। मेरे ज़हन में कोई ख्याल नहीं था, कोई मंसूबा नहीं था। मैं कहाँ जाऊंगा, क्या करूंगा? ये सवालात इतने बड़े थे कि मेरा नन्हा सा दिमाग उन्हें सहारा नहीं पा रहा था। मैं सिर्फ इस लम्हे की अजियत से बचना चाहता था। तभी इस भीगी हुई ठंडी और बेरहम शाम में एक खुशबू मेरे नथनों से टकराई। ये खुशबू इस माहौल से बिल्कुल बेजोड़ थी। ये गर्म थी, मिसालादार थी, जिंदगी से भरपूर थी। बेसन, घी और आलू की मिली-जुली महक में मैंने बेइख्तियार इस खुशबू का ताक़ुब किया। मेरे कदम एक छोटी सी पुरानी दुकान के सामने रुक गए। एक टीन की छत के नीचे प्लास्टिक की एक मैली सी तरपाल को बारिश से बचाव के लिए लगाया गया था। इस तरपाल के नीचे एक टमटमाती हुई गैस की रोशनी में एक औरत बैठी थी। उसकी उम्र 40-45 के करीब होगी। चेहरे पर मेहनत की झरियां थीं, लेकिन आंखों में एक अजीब सी थकावट भरी नरमी थी। वो एक बड़ी सी कढ़ाई के सामने बैठी थी जिसके सुनहरी समोसे तैर रहे थे। मैं वहीं जम गया। मेरी नजरें उन फूले हुए गर्मा गर्म समोसे पर टिकी थीं। उनकी खुशबू मेरी भूख को पागल कर रही थी। मैं तसव्वुर कर सकता था कि उनको छूना कैसा लगेगा। वो गर्मी मेरी ठंडी उंगलियों में उतर जाएगी। इसका एक निवाला मेरे खाली पेट में कैसी राहत पहुंचाएगा। मैं कितना खुश नसीब हूँ। अगर मैंने बेख्तियार अपनी गीली पतलून की जेब में हाथ डाला, वहां कुछ नहीं था, सिर्फ गीला कपड़ा। फूटी कूड़ी भी नहीं थी। ये एहसास भूख से ज्यादा तकलीफ दे था। मैं इस दुनिया का सबसे महरूम इंसान था। मैं एक समोसा भी नहीं खरीद सकता था। शर्मिंदगी और बेबसी की एक लहर मेरे पूरे वजूद पर छा गई। मैं इन समोसों को, इस औरत को और इस गर्म रोशनी को मजीद नहीं देख सकता था। ये सब मेरे लिए नहीं था। मैंने एक गहरी ठंडी सांस ली और मुड़ने लगा। बेहतर है इसी बारिश में गुम हो जाऊं। शायद ठंड से ही मर जाऊं। कम अज कम ये भूख की अजियत तो खत्म होगी। मैंने पहला कदम उठाया ही था कि बारिश के शोर को चीरती एक आवाज आई। ए लड़के! आवाज भारी थी, लेकिन उसमें गुस्सा नहीं था। मैं ठिठक गया। मेरा दिल जोर से धड़का। क्या उसने मुझे देखा? क्या वो मुझ पर भीख मंगा समझकर चलाएगा या चोर समझकर पकड़ेगी? खौफ की एक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैंने धीरे से मुड़कर देखा। वो औरत अब भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसका हाथ कढ़ाई से रुक गया था। वो मुझे देख रही थी। हम दोनों की नजरें इस बारिश के पर्दे के
پار ٹکرائیں۔ یہ ایک لمحہ تھا، اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ حقارت، اور نہ ہی وہ طرس بھری ہمدردی جو یتیموں کو اکثر ملتی ہے۔ اس کی آنکھوں میں پہچان تھی۔ اس نے ایک ہی نظر میں میری حالت بھانپ لی تھی۔ اس نے میرے میلے کپڑے، بھیگے بالوں، سہمی ہوئی آنکھوں اور سموسوں کو حسرت سے تکتے میرے چہرے کے پیچھے چھپی بھوک، یتیمی اور ٹوٹے ہوئے دل کو پڑھ لیا تھا۔ یہ کسی بھی جذباتی حادثے سے کم نہیں تھی۔ ایک مکمل اجنبی عورت کا میری روح کے اندر تک جھانک لینا مجھے ہلا گیا۔ مجھے لگا جیسے میں ننگا کھڑا ہوں۔ اس لمحے میں مجھے اپنی چاچی سے زیادہ وہ عورت اپنی لگی۔ مجھے بے اختیار خیال آیا کہ میں اگر میری ماں آج ہوتی تو مجھے ایسے ہی دیکھتی۔ وہ عورت جس کا میں نام تک نہیں جانتا تھا، اس نے مجھے دیکھا تھا۔ اس نے میری بھوک کو پہچانا تھا۔ وہ میری بے بسی کو سمجھ گئی تھی۔ میں وہیں کھڑا تھا، کانپتا رہا، بارش کے پانی سے نہیں بلکہ جذبات کی ایک ایسی لہر سے جو میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اس نے کڑھائی سے ایک سموسہ نکال کر اخبار کے ٹکڑے پر رکھا۔ اس کی آنکھوں کی نرمی ویسی ہی رہی۔ اس نے اپنی جگہ سے اٹھے بغیر نرمی سے سر ہلایا اور اس آواز میں کہا جس میں حکم سے زیادہ ممتا تھی، ادھر آؤ۔ اس کی آواز میں ایک ایسی نرمی تھی جس کی مجھے عادت نہیں تھی۔ میں جو دنیا کی ہر ٹھوکر کھانے کے لیے خود کو تیار کر چکا تھا، اس ایک پکار پر پگھل گیا۔ میرے قدم جو بارش، ٹھنڈا اور مایوسی سے شیشے کی طرح بھاری ہو چکے تھے، خود بخود اس کی طرف بڑھنے لگے۔ میں ٹھٹھرتا ہوا اپنے گیلے کپڑوں سے پانی ٹپکتا ہوا اس ٹین کی چھت کے نیچے پہنچ گیا۔ میں نے نظریں جھکائے رکھیں۔ میں ایک مجرم کی طرح محسوس کر رہا تھا، حالانکہ میرا جرم صرف بھوک تھا۔ اس نے اخبار میں لپٹا وہ گرما گرم سموسہ میری طرف بڑھایا۔ اس کی گرمی میری برف جیسی ٹھنڈی کانپتی انگلیوں سے ٹکرائی۔ یہ احساس، یہ گرمی، یہ کسی نعمت سے کم نہیں تھا۔ اس کی خوشبو میرے دماغ کو مفلوج کر رہی تھی۔ میں نے اسے پکڑ تو لیا لیکن میری ہمت نہیں ہوئی کہ اسے منہ تک لے جاؤں۔ ایک اور احساس تھا جو میری بھوک پر حاوی ہو رہا تھا۔ شرمندگی میں بھوکا تھا لیکن بھکاری نہیں تھا۔ میری ماں نے مرتے وقت کہا تھا، اسد بیٹا، کبھی ہاتھ مت پھیلانا۔ میں نے ہمت جمع کر کے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اپنی پھٹی ہوئی کانپتی آواز میں کہا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ یہ کہتے ہوئے میں نے وہ سموسہ اس کی طرف واپس بڑھا دیا۔ میں یہ نہیں کھا سکتا۔ مجھے لگا وہ غصے سے چیخے گی، مجھے بھکاری کہہ کر دھتکار دے گی، بالکل ویسے ہی جیسے صبح چاچی نے دھکے دے کر کہا تھا، دفع ہو جاؤ۔ لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ وہ مسکرائی۔ یہ ایک تھکی ہوئی لیکن دنیا کی سب سے سچی مسکراہٹ تھی۔ اس کی آنکھوں میں نرمی گہری ہو گئی۔ کیا تمہاری خودداری تمہاری بھوک سے بڑی ہے؟ اس نے اتنے سادہ لفظوں میں اتنی گہری بات کہہ دی کہ میں ساکت رہ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ کو جس میں سموسہ تھا نرمی سے واپس میری طرف دھکیل دیا۔ اسے کھا لو، بھوکے پیٹ خودداری بھی نہیں نبھائی جاتی۔ میں نے پھر بھی ہچکچایا۔ میری آنکھوں میں آنسو اور بارش کا پانی گل مل گئے تھے۔ پیسوں کی فکر مت کرو، وہ جیسے میرا دل پڑھ رہی ہو۔ سمجھ لو یہ ادھار ہے۔ جب کبھی بڑے آدمی بن جاؤ یا کبھی مشکل میں ہو تو میرا کوئی کام کر دینا۔ وہ یہ صرف میرا دل رکھنے کو کہہ رہی تھی اور میں یہ جانتا تھا۔ اس ایک جملے سے اس نے مجھے بھکاری ہونے کی ذلت سے بچا لیا تھا۔ اس نے مجھے ایک خریدار کا رتبہ دے دیا، بھلے ہی ادائیگی مستقبل کے کسی نامعلوم دن پر ٹال دی گئی تھی۔ میں مزید مزاحمت نہ کر سکا۔ میں وہیں تھڑے کے ایک کونے میں چھت کے نیچے دبک کر بیٹھ گیا۔ میں نے سموسے کا پہلا نوالا توڑا۔ جیسے ہی وہ گرم نوالا میرے حلق سے اترا، مجھے لگا جیسے میرے اندر زندگی واپس لوٹ آئی ہے۔
وہ صرف آلو اور میدا نہیں تھا، وہ ہمدردی تھی، وہ عزت تھی، وہ گرمی تھی جس سے میں محروم تھا۔ بارش طوفان مچا چکی تھی، لیکن اس ٹین کی چھت کے نیچے اس عورت کی موجودگی میں دنیا کے محفوظ ترین کونے میں تھا۔ میں نے جلدی جلدی وہ سموسہ ختم کیا، میری اندر تھوڑی توانائی واپس آئی، اب شرمندگی کا احساس لوٹ رہا تھا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیے بغیر ہی اٹھنے کا فیصلہ کیا۔ میں نے اس کی مہربانی کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتا تھا۔ میں اٹھا، اپنا بھیگا ہوا بیگ کندھے پر ڈالا اور بارش میں واپس قدم رکھنے ہی والا تھا کہ کہاں جاؤ گے؟ طوفان میں وہی آواز پھر گونجی۔ میں رک گیا، میں نے مڑ کر دیکھا، سوال میری آنکھوں میں تھا۔ کہاں؟ مجھے خود نہیں معلوم تھا۔ سڑک پر، کس پل کے نیچے؟ اس بارش میں کہاں جاؤ گے؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس بار اس کے لہجے میں فکر تھی۔ رات بڑھ رہی ہے، تمہیں ایک نرم گرم بستر کی، ایک چھت کی ضرورت ہوگی۔ میں خاموش کھڑا اسے تکتا رہا۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی، دیکھو۔ اس نے اپنی دکان کے پچھلے حصے کی طرف اشارہ کیا، جہاں ایک پرانا لکڑی کا تخت پڑا تھا اور کچھ بوریاں رکھی تھیں۔ میں اب دکان بند کر کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ جگہ رات کو خالی ہوتی ہے، اگر تم چاہو تو یہاں سو سکتے ہو۔ چھت بھی ہے اور بارش سے بھی محفوظ رہو گے۔ میرا دماغ سن ہو گیا۔ ایک اجنبی عورت مجھے اپنی دکان، اپنا مال، اپنا سب کچھ سونپ رہی تھی۔ میں ایک 14 سالہ آوارہ لڑکا، یہ دنیا اتنی اچھی کیسے ہو سکتی تھی؟ میری چاچی نے، جو میری سگی تھی، مجھے نکال دیا، اور یہ میں نے شک کی نگاہ سے اسے دیکھا۔ یہ کوئی چال تھی، دنیا ایسے نہیں چلتی۔ میں نے وہ کہا جو میرے اندر کا ٹوٹا بچہ سوچ رہا تھا، اور اگر میں نے رات کو آپ کے گلے میں سارے پیسے چرا لیتے تو؟ اگر میں بھاگ گیا تو؟ میں نے اسے جانچنا چاہا، مجھے دیکھنا تھا کہ اس مہربانی کی قیمت کیا ہے۔ میرا سوال سن کر وہ ہنسی، وہ کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی ہنسی بھی بارش کی طرح صاف اور کھری تھی۔ چرا لینا؟ اس نے اتنے سکون سے کہا کہ میں دنگ رہ گیا۔ کوئی بات نہیں، چرا لینا۔ اگر وہ چند 100 روپے تمہیں ایک محفوظ چھت دے سکتے ہیں، اگر وہ تمہیں اس طوفانی رات میں سڑک پر بھٹکنے سے بچا سکتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوگی۔ مجھے خوشی ہوگی کہ میرا نقصان ایک یتیم کے کام آیا۔ اس نے اپنی چادر سنبھالی، کڑھائی کو ڈھانکا اور اپنا سامان سمیٹا۔ دروازے کی کنڈی اندر سے لگا لینا۔ اس نے جاتے جاتے کہا، صبح میں خود کھٹکھٹا دوں گی۔ یہ بول کر وہ چلی گئی۔ اس نے ایک بار پھر مڑ کر نہیں دیکھا کہ میں نے کیا کیا۔ وہ مجھے میری خودداری، میری بھوک اور میرے شکوک کے ساتھ اس چھوٹی سی دکان میں اکیلا چھوڑ گئی۔ میں وہیں کھڑا رہا۔ بارش کا شور اب بھی تھا، لیکن میرے اندر کا طوفان تھم گیا تھا۔ اس عورت نے صرف مجھے سموسہ اور چھت نہیں دی تھی، اس نے مجھے وہ چیز دی تھی جو چاچی نے مجھ سے چھین لی تھی۔ اعتبار، اس نے مجھ پر اعتبار کیا تھا۔ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دکان کے پرانے دروازے کی کنڈی چرا لی اور اس لکڑی کے تخت پر گیا۔ وہ زندگی میری سب سے پرسکون نیند تھی۔ اس رات کے بعد صبح کی پہلی کرن اس پرانی دکان کی درزوں سے اندر آئی تو میں جاگ رہا تھا۔ میں اس لکڑی کے تخت پر سویا نہیں تھا، میں نے اس اعتبار کی گرمی میں پناہ لی تھی۔ جب اس نے صبح سویرے آ کر دروازہ کھٹکھٹایا اور میں نے کنڈی کھولی تو اس کی آنکھوں کے ایک لمحے کے لیے بھی شک یا خوف نہیں تھا۔ اس نے مجھے ایسے دیکھا جیسے میں ہمیشہ سے وہیں تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا، منہ ہاتھ دھو لو، ناشتہ کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب میری زندگی کا دھارا بدل گیا۔ وہ ایک رات کی پناہ گاہ نہیں تھی، وہ ایک مستقل ٹھکانہ بن گیا۔ ان دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلنے لگے۔ میں اب سڑک پر بھٹکنے والا یتیم اسد نہیں تھا، میں اماں کی دکان کا اسد تھا۔ میں نے کبھی اسے اماں کہنا شروع کیا، مجھے یاد نہیں، لیکن یہ لفظ میرے منہ سے ایسے ہی نکلا جیسے یہ ہمیشہ سے وہی تھیں۔ اماں نے مجھے کبھی بیٹھ کر کھانے کو نہیں کہا،
उसने मुझे काम सिखाया। पहले मैं मसरूफ सफाई करता, बर्तन धोता, फिर मैंने आलू उबालना, मसाला बनाना सीखा और फिर एक दिन उसने मुझे कढ़ाई के पास बिठा दिया। ध्यान से उसने कहा, तेल गरम है। मैं उसकी दुकान का खोला बन गया था। वो जो पहले सारा दिन थड़े पर बैठी रहती थीं, अब दोपहर में घर चली जाती थीं, आराम करती या अपने दूसरे काम निपटाती। मैं दुकान चला जाता, मैं समोसे तलता, मैं ग्राहकों को भगाता था और सबसे बढ़कर मैं उस गले कैश बॉक्स की हिफाजत करता था। ये अब सिर्फ पैसों का डिब्बा नहीं था, ये मेरे लिए अम्मा के एतबार की निशानी थी। मैं इस पर किसी को मैली आंख भी नहीं डालने देता था। हमारा रिश्ता अजीब था, ये माँ बेटे का नहीं था, क्योंकि मैं जानता था मेरा खून अलग है। ये मालिक और नौकर का भी नहीं था, क्योंकि उसने मुझे कभी तनख्वाह नहीं दी, बस मेरी हर ज़रूरत पूरी की। रोटी, कपड़ा और छत, ये उससे भी गहरा रिश्ता था। ये इंसान हमदर्दी और बेलौस मोहब्बत का रिश्ता था। वो मुझ पर आंखें बंद करके एतबार करती थी। वो मुझे हजारों रुपए का हिसाब दिए बगैर चली जाती थी और शाम को आकर कभी मुझसे ये नहीं पूछा कि कितने पैसे बने या कितने खर्च हुए। वो बस मेरी तरफ देखकर मुस्कुराती और कहती, थक गए हो, चलो खाना खा लो। उसका ये एतबार मेरे कंधों पर बोझ था, लेकिन एक मीठा बोझ जैसे उठा कर मुझे फख्र महसूस हुआ था। उस एतबार ने मुझे इस 14 साला लड़के से एक जिम्मेदार नौजवान बना दिया था। लेकिन ये दिमाग रिश्ता दुनिया की नज़रों में खटकता रहा, खासकर एक शख्स की नज़र में। अम्मा का बेटा फाद एक बैंक में काम करता था। वो महीने में 2-4 बार ही दुकान पर आता। साफ सुथरे इस्त्री शुदा कपड़े में मलबूस जूतों की पॉलिश चमकती हुई और उसके चेहरे पर एक मुस्तकिल बेजारी होती। वो मुझे इस नज़र से देखता जैसे मैं कोई गंदगी हूँ जिसे उसकी माँ ने अपनी दुकान के पास पाल रखा है। उसे मुझसे नहीं, अपनी माँ के उस अंधे एतबार से चिढ़ थी। एक शाम माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी और दुकान पर रश था। मैं तेजी से समोसे बना रहा था, पैसे गले में डाल रहा था। तभी फाद आया। वो खामोशी से खड़ा काम करते देखा। उसकी आंखें सिकुड़ रही थीं। जैसे ही रश कम हुआ, वो मेरे पास आया। अम्मा कहाँ हैं? उसने सख्त लहजे में पूछा। वो किसी काम से गई हैं। मैंने खातिर झुकाकर नजरें कर जवाब दिया, और ये गला तुम्हारे हवाले कर गई। उसकी आवाज़ में तंज था। मैं खामोश रहा। इसी वक्त अम्मा वापस आ गई। फाद हमें छोड़कर सीधा उसकी तरफ लपका। अम्मा! वो तकरीबन चीखा और मैंने देखा कि अम्मा उसके गुस्से से सहम गई। आपको होश है? आप क्या कर रही हैं? ये गली का लड़का, आप इसके भरोसे लाखों का माल और सारा कैश छोड़कर चली जाती हैं। अम्मा ने मुझ पर देखकर फाद बेटा आहिस्ता बोलो, लोग सुन रहे हैं। सुनते हैं। लोगों को फाद का गुस्सा कम नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ, आपका ये अंधा एतबार आपको कहीं काम नहीं छोड़ेगा। ये लड़का जिसकी जात पात नहीं पता, कल को सब कुछ करके भाग गया तो आप सड़क पर आ जाएंगी। आपको मेरी फिक्र नहीं, लेकिन मुझे आपकी है। मेरे कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा उतर रहा था। हर लफ्ज एक तीर की तरह मेरे दिल में पेवस्त हो रहा था। जात पात का नहीं पता, गली का लड़का भाग गया तो मैं वहीं जम गया। अम्मा ने एक गहरी सांस ली। वो फाद के करीब आई और उसके कंधे पर हाथ रखा। उसके लहजे में गुस्सा नहीं, सिर्फ ममता भरी थकन थी। फाद, तुम बैंक में काम करते हो, तुम पैसों को समझते हो। मैं अनपढ़ औरत हूँ, मैं इंसानों को समझती हूँ। इसने मेरी तरफ इशारा किया। उस लड़के ने मुझे कभी धोखा नहीं दिया। एतबार ही तो है जो इंसान को इंसान बनाता है। अगर मैं उस पर एतबार नहीं करूँगी तो ये कभी अच्छा इंसान कैसे बनेगा? वाह अम्मा वाह! फाद ने तालियां बजाईं। आप इस चोर के लिए मुझसे बहस कर रही हैं? ठीक है, जब ये लौट कर भागेगा तो पास मत आइएगा। वो ये कहकर गुस्से से कदम मारता हुआ चला गया। दुकान में एक लंबी तकलीफ दे खामोशी छा गई।
मेरे आंसू मेरे गालों पर बह रहे थे। मैं आज फिर यतीम महसूस कर रहा था। मैंने बैग उठाने के लिए हाथ बढ़ाया। मैं अब यहाँ एक लम्हा नहीं रुक सकता था। कहाँ? अम्मा की आवाज़ आई, वही आवाज़ जो उस बारिश की रात आई थी। मैंने मुड़कर देखा। मैं जा रहा हूँ अम्मा। क्यों? मैं चोर हूँ, गली का लड़का हूँ। अगर मेरे पास आई, उसने अपने झरियों भरे चेहरे से मेरे आंसू पूछे। वो गुस्से में था। लेकिन तो तुम जानते हो ना कि तुम क्या हो। उसने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे वापस खड़ा ही के पास लाकर बिठा दिया। समोसे ठंडे हो रहे हैं, ग्राहक इंतजार कर रहे हैं। उसने फात के अल्फाज पर माजरत नहीं की, उसने सफाई नहीं दी, उसने बस मुझ पर एतबार करना जारी कर रखा। उस दिन हमारा रिश्ता पहले से भी ज्यादा मजबूत हो गया। मैंने जान लिया था कि ये औरत सिर्फ मेहरबान नहीं, ये बहादुर भी है। वह अपने बेटे के खिलाफ जाकर मुझ पर एतबार कर रही है और मैंने कसम खाई है कि मैं मर जाऊंगा लेकिन इस एतबार को कभी टूटने नहीं दूंगा। फाद के साथ उस तरह कलामी के बाद अम्मा कुछ दिन उदास रहीं, लेकिन वक्त हर जख्म पर मरहम रख देता है। हमारा रिश्ता जो इस दिन टूटने के बजाय मजीद मजबूत हुआ था, अब एक नए मरहले में दाखिल हो गया था। फहद का दुकान पर आना कम हो गया, लेकिन जब भी वो आता उसकी आंखें मुझ एक पैगाम देती, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर रहूंगा। मैं उन नजरों को नजरअंदाज करके अपने काम में लगा रहता। मेरी दुनिया अम्मा के एतबार से शुरू होकर इसी दुकान के थड़े पर ख़त्म हो जाती थी। मैंने इस छोटी सी दुकान को अपना घर बना लिया था। अम्मा ने मुझे वो छोटा नोकिया मोबाइल ले लिया दिया था, मेरी जिंदगी की पहली मलकियत जिसमें सिर्फ एक नंबर महफूज था। अम्मा फिर एक शाम, वो हवा जुमेरात थी, दुकान बंद करने का वक्त था। अम्मा आज मामूल से ज्यादा खामोश थीं। फहद आया, लेकिन उस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं, एक अजीब सी परेशानी थी। उसके हाथ में एक काला चमकदार ब्रीफ केस था। वो सीधा अम्मा के पास गया। अम्मा, उसने मुझे मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे सवेरे एक डील के लिए दूसरे शहर जाना है। उसमें कुछ जरूरी कागजात हैं और पार्टी की अमानत के पैसे हैं, लाखों रुपए हैं। मैं इतनी रात को ये लेकर घर नहीं जा सकता, सुबह फ्लाइट है। अम्मा ने मेरी तरफ देखा। मैंने हमेशा की तरह नजरें झुका ली। तो अम्मा ने पूछा, मैं इसे यहाँ गले के पास रख जाऊंगा? फहद ने कहा, सुबह 5 बजे आकर ले लूंगा। अम्मा ने अपनी तरफ फितरी सादगी में सर हिला दिया। रख दो बेटा, असद है ना यहाँ, ये ख्याल रखेगा। फहद ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब नाकाबिल फहम चमक थी। हाँ अम्मा, असद ही ख्याल रखेगा। उसने वो ब्रीफ केस काउंटर के नीचे मेरे तख्त के पास रख दिया। वो चला गया, अम्मा भी चली गईं। मैंने अंदर से कुंडी लगाई, लेकिन आज की रात इस रात से भी ज्यादा भारी थी जब मैं पहली बार यहाँ आया था। इस रात मेरे पास खोने को कुछ नहीं था। आज मेरे पास अम्मा का एतबार था। वो ब्रीफ केस मेरे पास एक अमानत नहीं, एक आजमाइश लग रहा था। मुझे नींद नहीं आई। मैं उस लकड़ी के तख्त पर करवटें बदलता रहा। मेरी नजरें उस काले ब्रीफ केस पर जमी थीं। लाखों रुपए। अगर कोई चोर आ गया तो, अगर दुकान का ताला टूट गया तो फात तो सीधा मुझ पर इल्जाम लगाएगा। अम्मा बर्बाद हो जाएंगी। मेरा दिल इस जिम्मेदारी के बोझ से कांप रहा था। रात के शायद 2 बजे होंगे। गली में मुकम्मल सन्नाटा था। अचानक मेरे तकिए के नीचे रखा नोकिया फोन लर्ज उठा। पीप 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 पीप। मेरा दिल हलक में आ गया। इतनी रात को मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था, फहद भाई। मैंने फौरन कॉल उठाई। हेलो असद। दूसरी तरफ फहद की आवाज नहीं, एक चीख थी। एक ऐसी आवाज जिसमें होशो हवास नहीं थे। वो हाँप रहा था, असद, गजब हो गया, बर्बाद हो गए हम। मेरा खून रगों में जम गया। क्या हुआ फहद भाई? अम्मा, अम्मा ठीक हैं अम्मा। वो जैसे रो पड़ा। अम्मा को दिल का दौरा पड़ा है। मैं उन्हें सिटी अस्पताल लाया हूँ। ये सुनना था कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अम्मा,
डॉक्टर कह रहे हैं कि वो जल्दी जल्दी बोल रहा था, उनका फौरन ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो पैसे मांग रहे हैं। असद, मेरे पास 1 रुपया नहीं है। सारे पैसे उस ब्रीफकेस में हैं। मेरा दिमाग माउफ हो गया। अम्मा, अस्पताल, ऑपरेशन, पैसे। असद, सुन रहे हो? वो चीखा। वो ब्रीफकेस लेकर जैसे हो जहां हो फौरन सिटी अस्पताल पहुंचो। इमरजेंसी वार्ड के बाहर मैं इंतजार कर रहा हूँ। असद, जल्दी करो, मेरे पास वक्त नहीं है। अम्मा की जिंदगी का सवाल है। क्लिक, उसने फोन काट दिया। उस लम्हे के लिए भी मेरे जहन में कोई और ख्याल नहीं आया, ना शक ना सवाल, सिर्फ अम्मा का चेहरा। अम्मा तकलीफ में हैं। मैंने चप्पल भी ठीक से नहीं पहने। मैंने वो काला ब्रीफ केस उठाया, शटर का बाहर वाला ताला खोला जिसकी चाबी अम्मा ने मुझे दी थी, और भागा। मैं अपनी जिंदगी में कभी इतना तेज नहीं भागा था। सड़कें सुनसान थीं और मेरे कदमों की धमक रात के सन्नाटे में चीर रही थी। ब्रीफकेस मेरे हाथ में एक बोझ की तरह झूल रहा था। मेरे फेफड़े फटने को थे, लेकिन मेरे जहन में सिर्फ एक ही लफ्ज था, अम्मा। मैं हाँफता कांपता सिटी अस्पताल का इमरजेंसी के चमकते हुए दरवाजों से अंदर दाखिल हुआ। फहद भाई, मैं चीखा। इमरजेंसी वार्ड पर सुकून था। एक नर्स काउंटर पर ऊँघ रही थी। एक गार्ड कुर्सी पर सो रहा था। कोने में 2 मरीज थे। कहीं कोई फरातफरी नहीं थी, कोई फाद नहीं था, कोई अम्मा नहीं थी। फहद, मैंने फिर चीखा। नर्स ने झंझलाकर मुझे देखा। किसको ढूंढ रहे हो? शोर मत करो, वो मेरी अम्मा, उन्हें दिल का दौरा पड़ा है, उनका ऑपरेशन। नर्स ने रजिस्टर देखा। आज रात हार्ट अटैक का कोई मरीज नहीं आया। नाम क्या है? नाम? मेरा दिल डूब गया। मुझे अम्मा का पूरा नाम तक नहीं मालूम था। मैं उन्हें सिर्फ अम्मा कहता था। एक ठंडी खौफनाक लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतरी। ये क्या हो रहा है? मैं परेशानी में बाहर आया। फहद भाई, शायद वो बाहर एक पुलिस की नीली पतली वाली मोबाइल तेजी से मेरे सामने आकर रुकी। पुलिस वाले डंडे हाथ में लिए बाहर को दिए हुए उनमें से एक मेरी तरफ इशारा करके चीखा, यही है ब्रीफकेस वाला चोर, पकड़ो इसे। मेरा दिमाग घूम गया। ब्रीफकेस, आधी रात को फोन, अस्पताल में कोई नहीं था, और ये ऐन वक्त पर पहुंची हुई पुलिस। ये एक जाल था। ये सब फात का बिछाया हुआ जाल था। मेरे अंदर सड़कों पर पला बड़ा यतीम लड़का एकदम से जाग उठा। मैंने सोचने में एक लम्हा भी ज़ाया नहीं किया। मैं मुड़ा और अंधी गलियों की तरफ भागा। रुको चोर, रुको! आवाज़ें पीछे आ रही थीं। मैं भागता रहा। ब्रीफकेस मेरे हाथ में था। मैं उसे फेंक देना चाहता था, ये सबूत था, लेकिन मैं नहीं फेंक सका। उसमें अम्मा के पैसे थे, या जो भी था, ये अम्मा की अमानत थी। मैं भागता रहा, रोता रहा, गलियों से होता हुआ वापस दुकान की तरफ। शायद अम्मा वहाँ हों। जब मैं अपनी गली में मुड़ा, मेरा दिल मेरे हलक में आ गया। दुकान बंद थी, लेकिन शटर पर मेरी या अम्मा का ताला नहीं था। उस पर एक बड़ा सा नया चांदी का ताला रख रहा था। एक ऐसा ताला जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। फाद यहाँ आ चुका था। उसने मुझे बाहर लॉक कर दिया। अम्मा कहाँ थीं? मैं उस बंद शटर के सामने फुटपाथ पर खड़ा गिर पड़ा। ब्रीफकेस मेरे गोद में था। फाद जीत गया था। उसने मुझे चोर साबित कर दिया था। उसने यकीनन अम्मा को कहा होगा कि मैं पैसे लेकर भाग गया हूँ। पुलिस का खौफ नहीं था, पैसे छिन जाने का गम नहीं था। मुझे सिर्फ एक दुख खाए जा रहा था। अम्मा, वो अम्मा जिसने एक भूखे यतीम पर एतबार किया था, वो अम्मा जिसने अपने सगे बेटे के सामने मेरा साथ दिया था, आज वो मुझे क्या समझ रही होंगी? वो वाहिद इंसान जिसने मुझे इज्जत दी थी, आज उसकी नज़रों में मैं भी एक चोर बन गया था। मेरी दुनिया जो उस एक औरत के एतबार पर खड़ी थी, एक ही रात में जमीन बोस हो गई थी। दिन रात में और रात दिन में बदलने लगे। मैं अब असद नहीं था, मैं एक भिगोड़ा था।
ایک سایہ تھا جو اس شہر کی گلیوں میں چھپتا پھرتا. میرے ہاتھ میں وہ کالا بریف کیس تھا. یہ میرے جسم کا ایک حصہ بن گیا تھا، ایک ایسا ناسور جسے میں کاٹ کر پھینک بھی دینا نہیں سکتا تھا. اس کا وزن پیسوں کی وجہ سے نہیں، مجھ پر لگی تہمت کی وجہ سے تھا. پولیس کی نیلی پتلی کی بتی کی ہر چمک میرے دل کو حلق میں لے آتی. ہر قدم کی آہٹ پر لگتا کہ وہ مجھے پکڑنے آ گئے ہیں. میں نے فٹ پاتھوں پر، ادھوری تعمیر شدہ عمارتوں اور کبھی کسی پل کے نیچے رات گزاری. بھوک اب میرا مسئلہ نہیں رہی تھی. بھوک سے بڑی ایک ذات اذیت تھی، اماں کے اعتبار کے ٹوٹنے کی اذیت. میں چور نہیں تھا، لیکن دنیا کی نظر میں اور سب سے بڑھ کر اس کی نظر میں چور بن چکا تھا. میں اس شہر کو چھوڑ کر بھاگ سکتا تھا، ان لاکھوں روپوں کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کر سکتا تھا جیسا کہ فہد نے سوچا ہوگا، لیکن میں نہیں گیا. میرے پیروں میں جیسے کسی نے زنجیر ڈال دی تھی. میں ہر رات بھیس بدل کر اس گلی میں واپس جاتا. میں دور سے اس دکان کو دیکھتا. وہ بڑا سا چمکدار چاندی کا تالا اب بھی سڑک پر لٹک ہوا تھا. دکان ویران تھی. اماں کا کوئی نام و نشان نہیں تھا. وہ کہاں چلی گئیں؟ فہد انہیں کہاں لے گیا؟ کیا وہ ٹھیک بھی ہیں، یا کیا وہ میری جدائی کے غم میں؟ نہیں، وہ میرا غم کیوں کریں گی؟ ان کے لیے تو میں ایک نمک حرام چور لڑکا تھا جو ان کی ساری جمع پونجی لے کر بھاگ گیا. یہ سوچ مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی. اس دنیا میں میرا واحد ہمدرد، وہ واحد انسان جس نے مجھ پر اپنے سگے بیٹے سے زیادہ اعتبار کیا، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا. میرے پاس اب رونے کو آنسو بھی نہیں بچے تھے. ایک ہفتہ گزر گیا. میں جسمانی طور پر تھکن سے اور ذہنی طور پر اس بوجھ سے ٹوٹ چکا تھا. آج میں نے فیصلہ کر لیا، میں یہ بریف کیس پھینک دوں گا. یہ سارے فساد کی جڑ ہے. مجھے پیسوں کا لالچ نہیں تھا، مجھے کبھی نہیں رہا. مجھے صرف وہ چھت اور وہ اعتبار چاہیے تھا جو دونوں مجھ سے چھین چکے تھے. میں شہر کے باہر بہنے والے گندے نالے کے کنارے کھڑا تھا. یہ آخری جگہ تھی جہاں پولیس مجھے تلاش کرنے آتی. میں نے بریف کیس کو آخری بار دیکھا. یہی ہے وہ قیمت جو میں نے اماں کی مہربانی کے بدلے چکائی تھی. میرا دل کیا کہ اسے پھینکنے سے پہلے ایک بار دیکھوں تو صحیح کتنے پیسے تھے جن کے لیے فہد نے اپنی اماں کی ممتا کو بھی داؤ پر لگا دیا. میں نے کانپتے ہاتھوں سے بریف کیس کے تالے کو کھولے. کلک کلک میں نے ڈھکنا اٹھایا اور ساکت رہ گیا. میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. بریف کیس خالی تھا؟ نہیں، خالی نہیں تھا. اس میں کٹی ہوئی پرانی اخباریں روی ردی بھری تھی. چند برانے بیکار دفتری کاغذات کو باہر نکال کر پھینکا. میں نے بریف کیس کو الٹا کر کے جھٹکا. ایک روپیہ بھی نہیں، ایک سکہ تک نہیں. میرا دماغ سن ہو گیا. میرا سر چکرانے لگا. یہ کیا تھا؟ پھر ساری کڑیاں مل گئیں. فہد کا پلان، اس کا پریشان ہونا، اس کا بریف کیس دکان پر رکھنا، آدھی رات کو وہ جھوٹی کال، عین وقت پر پولیس کا پہنچنا، اسے پیسوں کا خطرہ مول نہیں لینا. اس نے مجھ سے جان چھڑانے کے لیے، مجھے اماں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرانے کے لیے یہ سارا ڈرامہ رچایا تھا. اس نے ایک خالی بریف کیس کو لاکھوں کا بتا کر اماں کے حوالے کیا اور پھر مجھے اس چوری کے الزام میں پھنسا دیا. وہ کتنا شرطر تھا. وہ جانتا تھا اماں مجھ پر کتنا اعتبار کرتی ہیں. وہ جانتا تھا اس اعتبار کو توڑنے کے لیے ایک بہت بڑا جھوٹ بولنا پڑے گا. اور اس نے بولا. اس نے مجھے اماں کی نظر میں ایک ایسا چور بنا دیا جس نے ان کی زندگی کی ساری کمائی چرا لی، جبکہ حقیقت میں نے کچھ بھی نہیں چرایا تھا. میں وہیں اس گندے نالے کے کنارے کیچڑ میں گھٹنوں کے بل گر پڑا. میرے اندر ضبط کے سارے بندھن ٹوٹ گئے. میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا. میں اس لیے نہیں رو رہا تھا کہ مجھے پھنسایا گیا تھا. میں اس لیے رو رہا تھا کہ اماں، میری اماں، وہ کیا سوچ رہی ہوں گی؟ وہ سوچ رہی ہوں گی کہ جس لڑکے کو انہوں نے بیٹوں سے بڑھ کر چاہا، اس نے انہیں لوٹ لیا. فہد جیت گیا تھا. اس نے مجھ سے میرا گھر، میری عزت اور میری ماں سب چھین لیا تھا.
وہ واحد رشتہ جو میں نے اس دنیا میں بنایا تھا، وہ اعتبار کی سب سے مضبوط ڈور فہد نے ایک جھوٹ سے کاٹ ڈالی تھی۔ میں اس دن بہت رویا، اس یتیم لڑکے کے لیے جو ایک بار پھر یتیم ہو گیا تھا، اور اسی لمحے، اس شدید ترین دکھ کے لمحے میں، میرے ماضی کا وہ سیاہ باپ، وہ بند گل، وہ خالی بریف کیس، سب کچھ میرے ذہن کے پردے پر بند ہو گیا۔ میرے کانوں میں گندے نالے کا شور ختم ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھٹ گیا، میرے گالوں پر بہتے وہ گرم آنسو خشک ہو گئے۔ میں واپس آ گیا۔ میں اپنے ہسپتال کے کیش کاؤنٹر کے پیچھے اپنی کرسی پر بیٹھا تھا۔ میرے سامنے وہ شیشے کی دیوار تھی، اور اس دیوار کے پار وہ بوڑھی عورت کھڑی تھی، وہی جھکائے ہوئے کندھے، وہی کپکپاتے ہاتھ، وہی آنسو سے بھری آنکھیں، وہی چہرہ جس نے مجھے 20 سال پہلے ایک سموسہ اور اعتبار دیا تھا۔ میرا بھولا ہوا زخم آج میرے سامنے کھڑا مجھ سے اپنے بیٹے کی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ وقت وہیں تھم گیا۔ میں اپنی کرسی پر جمی برف کی سل بن گیا۔ وہ زرد ٹیوب لائٹ، میرے کمپیوٹر کی مدھم ہوتی اسکرین، اور اس شیشے کے پار کھڑی وہ عورت، میرا ماضی اور میرا حال ایک ہی نقطے پر آ کر ٹکرا گئے تھے۔ یہ وہی چہرہ تھا، وہی آنکھیں جنہوں نے ایک طوفانی رات میں میری بھوک پہچانی تھی، وہی ممتا جس نے مجھے اعتبار کی چھت دی تھی، لیکن آج ان کی آنکھوں میں 20 سال کی تھکن اور ایک نئی وحشت تھی۔ میرا دماغ چیخ رہا تھا کہ اصولوں پر چلو، کاؤنٹر بند ہو چکا ہے، لیکن میرا دل وہ چولہا، 14 سالہ یتیم لڑکا، وہ اس شیشے کی دیوار کو توڑ کر اس کے قدموں میں گر جانا چاہتا تھا۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میں نے 10 سالوں میں کبھی اپنا کیبن کاؤنٹر بند ہونے کے بعد نہیں کھولا تھا۔ آج میں نے کیا؟ میں نے لرزتے ہاتھوں سے دروازے کا لاک گھمایا۔ شیشے کا دروازہ ایک ہلکی سی چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ ہسپتال کے ریڈور کی ٹھنڈی ہوا میرے چہرے سے ٹکرائی۔ وہ بوڑھی عورت اماں مجھے اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر بھی حیران نہیں ہوئی، وہ بس روتی رہیں۔ ان کی نظریں التجا سے جھکی تھیں۔ میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر پڑا۔ میں نے اس کے وہ ٹھنڈے کپاتی جھریوں بھرے ہاتھ اٹھائے اور انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا۔ میرے اندر 20 سال سے قید آنسوؤں کا سیلاب ٹوٹ پڑا۔ میرے منہ سے لفظ نہیں، ایک سسکی نکلی، اماں۔ یہ ایک لفظ نہیں تھا، یہ میری 20 سالہ اذیت، میری وفاداری کی قسم اور میرے بے گناہی کا دہائی تھی۔ وہ لرز گئیں۔ اس نے آہستگی سے اپنا چہرہ اوپر اٹھایا۔ اس نے مجھے دیکھا، اس نے مجھے پہچانا، لیکن اس کی آنکھوں میں نہ غصہ تھا، نہ نفرت، نہ ہی کسی چور کو دیکھنے کی حقارت۔ اس کے پھٹے ہوئے خشک ہونٹوں پر ایک ہلکی سی درد بھری مسکراہٹ رینگ گئی۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جس میں شناسائی کی ایک رمق تھی، جیسے وہ جانتی تھی کہ ایک دن ضرور آؤں گا۔ میں حیرت سے گونگا ہو گیا۔ امت کو تو مجھ پر تھوکنا چاہیے تھا، انہیں چیخنا چاہیے تھا، چور آج تو میرے ہتھیں چڑھ گیا، مگر ان کا چہرہ وہ اب بھی وہی مہربان چہرہ تھا، بس غم میں ڈوبا ہوا۔ انہوں نے مجھ سے ایک سوال نہیں کیا، نہ یہ پوچھا کہ میں یہاں کیسے، نہ یہ کہ وہ بریف کیس کہاں ہے، نہ یہ کہ میں 20 سال کہاں رہا، جیسے ان 20 سالوں کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ انہوں نے بس اپنا کانپتا ہوا ہاتھ میرے ہاتھ پر رکھا اور اسے مضبوطی سے تھام لیا۔ چل، ان کی آواز میں صرف ایک التجا تھی۔ وہ مجھے اٹھا کر اپنے ساتھ گھسیٹنے لگیں۔ میں ایک روبوٹ کی طرح اس کے پیچھے چل پڑا۔ وہ مجھے ایک ریڈور سے گھسیٹتی ہوئی ایک دروازے تک لے گئیں۔ بستر پر ایک شخص لیٹا تھا، اس کا چہرہ زرد تھا اور وہ مشکل سے سانس لے رہا تھا۔ یہ فہد تھا، وہ مغرور تندرست بینکر، آج زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ وہ نہیں بچ رہا۔ اماں پھر سے ٹوٹ گئیں۔ اس لمحے فہد کی آنکھیں ہلکی سی کھلیں۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی۔ ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں بے یقینی آئی، پھر خوف اور پھر پشیمانی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی جیسے مجھے بلا رہا ہو۔
मैं लकड़ी के कदमों से चलता हुआ उसके बिस्तर के पास गया। असद, उसकी आवाज़ बमुश्किल निकल रही थी। तुम आ गए? मैं खामोश खड़ा रहा। मेरे अंदर कोई जज्बा नहीं था, ना नफरत, ना हमदर्दी। मुझे मुझे माफ़ कर दे असद। वो रो पड़ा। मैंने तुझे फंसा दिया। वो ब्रीफकेस खाली था। मैंने पुलिस को खुद फ़ोन किया था। यह सुनकर अम्मा के वजूद को झटका लगा, जैसे ये बात वो भी आज पहली बार सुन रही हों। फाद ने मेरी तरफ नहीं, अम्मा की तरफ देखा। अम्मा, मैंने आपको इसके खिलाफ इतना भड़काया। मैंने कहा वो आपके लाखों रुपए लेकर भाग गया। फाद की सांसें अकड़ने लगीं। मगर अम्मा का दिल ना जाने किस मिट्टी का बना था। ये मेरी बातों पर यकीन ही नहीं करती थीं। ये पागलों की तरह तुम्हें ढूंढती रहीं। फाद ने मेरी तरफ देखा। तुम्हारे जाने के बाद ये हर रात रोती थी। ये कहती थी मेरा असद ना जाने कहाँ होगा, उसने खाना खाया होगा न कि नहीं, सोने की जगह मिली होगी कि नहीं। ये मुझे कहती थी। फहद, वो चोर नहीं हो सकता। मेरा दिल नहीं मानता। मैं उन पर चीखा था, चिल्लाता था, मगर उनका एतबार फाद एक लंबी तकलीफ दे सांस नहीं। कई साल अम्मा तुम्हें ना भूली। मैंने भी तुम्हें बहुत ढूंढा अपनी गलती का कफारा अदा करने के लिए, मगर तुम नहीं मिले। और आज देखो, आज किस्मत ने हमें किस हाल में मिलाया है। मैं मौत से लड़ रहा हूँ और मेरी जिंदगी डोर शायद तेरे हाथ में है। उसने अपने कमजोर हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। मुझे माफ कर दे असद। मुझे मेरा सारा गुस्सा, सारा करब पिघल कर आंसू बन गया। ये शख्स मेरी तबाही का जिम्मेदार था, लेकिन ये अम्मा का बेटा था और उसने मुझे सच बता दिया। अम्मा ने मुझ पर कभी भी एतबार नहीं की थी। मैंने उसका हाथ थामा और उसे गले से लगा लिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा फहद भाई। मैं रो पड़ा। अम्मा, आपका एतबार जीत गया। मैंने फहद को छोड़ा और भागकर अपने कैश काउंटर पर वापस आया। मैंने सिस्टम ऑन किया, अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप किया और एडवांस की सबसे बड़ी रकम जमा की। डॉक्टर में चीखना, उनका इलाज शुरू करें। अभी मैं वापस अम्मा के पास आया। वो अब भी गुमसुम खड़ी थीं। मैंने उनका हाथ फिर से अपने हाथ में ले लिया। अम्मा, आपने उस रात कहा था ना कि कभी मेरा कोई काम कर देना। आज आपका मुझ पर फर्ज चढ़ गया है। अम्मा ने रोते हुए मुझे देखा और मुझे अपने सीने से लगा लिया। 20 साल बाद मुझे एक बार फिर वो छत, वो गर्मी, वो एतबार मिल गया था। वो अस्पताल की दीवारें नहीं थीं, वो मेरी अम्मा का वजूद था। फाद ठीक कह रहा था, एतबार के रिश्ते कभी कभी खून के रिश्तों से भी ज़्यादा गहरे और सच्चे होते हैं। हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।